मुई सब बाला तो काठमांडू ते रोचू ये तालुक बेटी रोड ताने देखो हबे ना नहीं मुई आके कोबा जानी उरा कथा हम जानी बेटी तो ठकर होगी छे ठकर रे जम्मा बोरुला हते ठकर रे अरे पुतरी खराब पुतरी खाता तो बोरुला हते একটা মোর মিস্টার কথা আনলে বড় ভাগ তো বলে পছন্দ নেই হবে বলে কাটুয়া তার দিলে বলে কটা বড় বলে দিলে বলে আদালি কাটে তোরা তো পছন্দ আমাকে খাওয়া আজকে ওদের বেটা সার দাগে ছড় দিমু ধর্ম আপনার দাস চিন্তা এই দেখো না यार बुद्धि नहीं ठीक हां हां बुद्धि अब हमना लोग बेटा যদি মোবাইল মন সুকু পটি উঠা গাড়ি দে দে মোটরসাইকেল বেটা যদি গাড়ি দে দে মোটরসাইকেল পটি মারবার মন রলে মন রলে পটি উঠা গাড়ি বেটা খতম গিলিয়া যাবো ধিপর পর খতম আর বেটি মারো बेटी যদি নি বিকাকু মোবাইল দে দে এই ভাঙবো রে মোবাইল দে দে हां एक मिनट तो बेटा ये फेसबुक खुलबे अरे কথা বনা লাগবে ইলা কথা বুঝে हां ला আর শুনুন पुरानी बेटी बोले मारकर बसा खादा कोटिया थतल दसा उठवा पाजे ने हटा दे बेटी रो ध्यान दिस हां बाटो नितो ठिकान ए मुझे काठमांडू रे बसा ठिकान करे बेटी रो ध्यान दिस जा अपन मोबाइल रे नीले कार खाने ए सोफा आने पर चित्र पता नहीं हां टिकन बढ़िया बेटी भाभी ध्यान लागे नहीं लागे समझाने नमस्कार ए दर्शन की समझाने नमस्कार समझे नमस्कार सबके नमस्कार हम अपन दोस्त वाली हेलो दूर जाओ